وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد لك কাফের ছিল দয়াল নবী ছিলেন একজন বলতো সবাই মারো পাগল নিষেধ করতো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা وعلى آل سيدنا مولانا محمد المولى بكماله كشف الهدى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله किसी की कमी है मौला तेरी गली में दुनिया तेरी गली में मौला तेरी गली में बिकमाली कसरत बिकमाली हसनत जमीअ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام नगरा और मुसलमानों अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है नगरा और मुसलमानों अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है जवाब है देखोगे कुव्वत मुस्लिम हमारे सामने बदर का मैदान बाकी है हमारे सामने उहद का मैदान बाकी है अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है।